counting. 4, 3, 2, 1. Tara, galaw. Nasa right. Sagad tayo, base. Milis. Pare. Pusyo, ikaw na rin ah. Hindi ko abot ah. Nag-base kami ah. Tower base. Kanila to, Carl. Kanya. Kanya. Abot tayo dyan. Seg. Kunin natin to, Seg. Mas importante. Guys, Uy, ilalim mo. Pumasok sa tower ni si Chino na naman, no? Okay, ako. Sinuportahan ko si... Huwag mo kami abutin, Chin. Ang layo nun. Sige. Sige lang. Mag-cover tayo. Sige, buhayan ah. Ingat ha muna. Left, kanila, Carl. Kanila. Ay, akin na. Dalawa. Kaya sa'yo, game. Take na tayo. Game, 3, 2, 1. Go, palo. 2 towers sila dito, ah. Ingat, ah. Tira, Jim. Kanila. Tuloy na natin to. Sa akin. Andiyan. Ingat lang kaya, CD pareso natin, ah. Import, kanila to. Kanila. Yung mid, pakituloy. Pakitapos. Okay, ready na tayo. Game. Hindi pa open isa kong mili. 2 mili hindi open. Clear lang muna. Sige, nakarecover na tayo. Corner na game. Eya. Digat. Tori ko lahat. 3, 2, 1. Eya, go. Palo sa Eya. Punta sa akin, Jim, yung atras. Aphrodite. 3, 2, 1. Aphrodite. Palo. Aphrodite. Patay. Game, Eya, agad. Lipat. Eya, 3, 2, 1. Go, palo. Kaya yan? Ipot. Game. Open na kami. 3, 2, 1. Go, palo. Dalawa Tori nila ha. Nabait yung iya. Eya, 3. Tore muna. Clear muna. Dalawa Tori nila. Dalawa. Sige, minus, ano pa sila? Minus 1 pa sila. Minus 2. Minus 2 mage. Papunta sa akin yung atras. Kanila ulit. Kay Hator yun ah. I-focus mo na para di sila. Sige. Niretrack. Sana isang mage. Game, Eya. Katabi lang naman. Game 3, 2, 1. Palo na lahat. Tira. Hangat yan. Putang ina mo, pinalo ng knife. Dalawa Tori nila Tor sa dyan. kanila, Lay ah. Sige. Basag na ta. Objectives. Kunin mo na nga natin lahat ng tore. Sige, tore lang muna. Nire-retract. Sige, mabagal na yung spec nila ah. Pinanish ko. Sige, naka-debuff din sa akin yan. Sige, tore lang muna. Pakitake. Mili. Hawak mo na mili. Sa akin. Pwede na tayo. Eya. Digat. 3, 2, 1. Wala, nakaramdam. 1 mage lang to, 2 mage pala. Aphrodite, kakabuhay lang. Game, Eya, hindi pa ma-heal. Game 3, 2, 1, go, palo. Hindi pa ma-heal ng Aphrodite. Go. Sige. Naka-revive lang. Palo. Nice. Okay, Aphrodite na. CD Pareso na 50 seconds game. Aphrodite. Tore portal ka nila. Akin. Tori ko lahat. Sige. Target. Okay, game Aphrodite. 3, 2, 1, go. Palo na. Walang mage. Debuff na. Patay. Sige, Mau. naka-debuff ng warrior. Pababay natin yung mau. Tapos ano na tayo? Toweris. Tuluyan niya. Dalawang Tori yan. Tuluyan niya. Sige, pwede. Tuluyan na. Sabog. Sabog. Hator. 3, 2, 1, go, palo. Nag-atras. Di pa nag-call. Ubos. Bago main team nila yun. Uy. Crash na yun. Grabe ka, sir. Pagkabuhay nung Aphrodite, hindi makahil eh.